Salam alaikum. Je vous kiffe installer Joomla 3.1, la dernière version, ou Easy PHP, le serveur web. On va choisir la dernière version. Le Joomla 3.1, c'est un CMS gestionnaire de contenu. Donc, on va télécharger Joomla 3.1, faire le lien. Le lien direct, dialogue, copier-coller, la barre d'adresse, automatiquement, vous verrez la page de téléchargement. La même chose, نفس الشيء بالنسبة ل EasyPHP. EasyPHP حيث هو فيه le gestionnaire de la base de données MySQL وفيه l'Apache, le serveur web. On va le télécharger aussi pour exécuter باش يعطينا un environnement اللي exécute فيه les fichiers script ديال PHP. Donc, je l'ai déjà téléchargé باش ما نعطلكمش. ها هو dans téléchargement كاين Easy PHP وكاين جملة. أول حاجة نانستاليو Easy PHP qui est un programme qui est très facile. Easy PHP, oui. Fermé. Suivant. Allez, le contrat, j'accepte. Suivant. Allez, le chemin fin allez installer ce programme. Oui, suivant. Donc installer. Donc هو كي انستالي لينا le chemin بلاصه فين كيحطوا C programme file easy PHP. La deuxième chose اللي غنديرو هي on va نجبدو les fichiers اللي كاينين في هذا le fichier ou bien le dossier zip يعني c'est-à-dire compressé وغادي نديكومبريسيوهم ونحطوهم un endroit اللي غادي واحد البلاصه اللي غادي تمكننا من اننا نلونسيو هذا البروجي CMS ou bien هذا le site Joomla. Donc l'installation s'effectue maintenant. هي تدوز l'installation. Donc c'est pas la peine de voir l'aide. Exécuter EasyPHP, c'est bon. Terminé. هنا كنشوفوا EasyPHP est démarré. double cliquer عليه كيبان لينا la base MySQL démarrée, l'Apache démarrée, la base de données وهنا l'Apache. Donc on va réduire. وكنمشيو لجملة. double cliquer sur Joomla. تنقولوا له هاد les fichiers ديال Joomla بغينا on veut les extraire بغينا نحطوهم le serveur web. Pour cela contrôle A. نديرو contrôle A باش نسيليكسيونيوهم وكنديرو extraire vers. شوفوا فين بغيتي تحطهم نقولوا له حطهم لينا سيدي في C في programme Easy PHP هذا في data في local web. تنقولوا له هنا في local web في هذا لو دوسي local web. هادو ce sont des répertoires vides اللي محطوطين حتى هما اللي حطهم le logiciel automatiquement pour des tests. On va les supprimer par la suite. Donc حنا ندخلوا le dossier directement, on va les supprimer وعاد نديروا l'extraction. Donc c'est de point programme تمشيو ل Easy PHP data local web. Donc هادو خاويين ما فيهم والو غير حطهم هو pour tester. Donc on va sélectionner, on va le supprimer. صافي مشى ما بقى فيه والو وغادي نرجعوه هنايا ندير عاوتاني extraire C programme Easy PHP data local web. ها هو دابا هنا حيدهم ما كاينينش هذوك لي ريبرتوار اللي سوبريمينا حيت هو غير دي تيست هذوك زايدهم. دونك نافيشيو لو امبلاسمون باش ملي نديرو ليكستراكسيون يبان لنا لي فيشي كيتحطو فيه. سي programme Easy PHP data local web. دونك هنا فين نديرو ليكستراكسيون فوالا نحطو هذا دو كوتي باش يبان لينا. دونك حنا قلنا له في هذا لو شومان هذا هذا حط لينا هاد لي فيشي ولا ريبرتوار ديال جملة لو CMS. دونك نقولو اوكي. دابا هما كيدوزو هما كيبانو لنا هنا كيتحطو كيحط برومييرمون هاد لو ريبرتوار ادمينستراتور هذا هو الباك اند. هنا فين كاين الباك اند ديال لو CMS كيحط هنا لي فيشي و لي ريبرتوار ديال لو CMS
ومن بعد غادي دونك سي بون. ها هما لي دوني تحطو كاملين. دابا غادي نتيستيو ونشوفو ونحلو لابليكاسيون ديالنا. هذا غادي نديرو réduire pour ouvrir le serveur web. نديرو web local, bouton droit sur easy php, نديرو web local باش يحل لينا le CMS, la page d'installation. هذه هي la partie front end, يعني la présentation ديال le site. هنايا غادي نديرو l'installation. قال لنا السميه ديال le site, on va faire signer le site, formation Joomla, formation Joomla 3.1. l'email, l'email gmail.com. Identifiant, les admin, le mot de passe par défaut, donc on dit le mot de passe par exemple, un mot de passe quelconque, site hors ligne, non, mais chez hors ligne. La langue, sélectionner la langue, il y a plusieurs langues, y compris arabe, ça fait un français. Suivant, il y a le type de base de données MySQLi ou bien MySQL. MySQLi. Le nom du serveur, il y a le nom localhost par défaut, il y a le SMI de la machine dialogue ou l'adresse. Soit j'atteins l'adresse IP dialogue ou le SMI dialogue, il y a comme si le nom d'utilisateur par défaut, le nom d'utilisateur le serveur MySQL c'est qu'on root. Donc on crée le root. Root ou l'équipe la mot de passe le MySQL c'est comme la mot de passe. Le nom de la base de données. Le nom de la base de données, mais le nom de la base de données, on va créer une base de données. Donc, on va un similaire. Bouton droit, administration. On va créer la partie administration. Quand je vais la partie module, quand je vais le module administration MySQL, je vais ouvrir. base de données, هو automatiquement tu crées des bases de données. هنايا حنا créer وحده ديالنا جملة صافي نديرو جملة. هنا donc نخليو par défaut créer. donc دابا le nom ديال la base de données ديالنا هي جملة. نمشيو هنايا قلنا عطينا le nom de la base de données نديرو جملة. هنا تيقول لك واش اسكو بغيتي دير دي بريفيكس لا طابل. ونخليو باغ ديفو دي بريفيكس يعني غيدير مثلا هنا لو بريفيكس عادي يدير مثلا السميه ديال لا طابل باغ اكزومبل كليون لا طابل كليون طابل كومون. دونك هو يبغى فير هاد لوبيراسيون préfixer les tables باش ما يكونش incomplet en cas de لا كان عندك d'autres bases d'autres الا كان عندك مثلا un autre CMS installé في نفس لا base de données تقدر installer un autre CMS نفس لا base de données بنفس السميه ولكن لي بريفيكس ديال لي طاب غيكونوا مختلفين. دونك نديرو sauvegarder ولا نشوفو الفوق شنو كاين. دونك sauvegarder donc ça faire des sauvegarder la configuration des préfixes le suivant. هنا تيقول لك le type ديال le site اللي بغيتي. واش بغيتي donner d'exemple de type blog anglais de type blog يعني يكتب لك le blog بالفرنسي ولا بالانجلي. c'est un style de brochure, une page d'accueil simple. Donc حنا نخليو le choix par défaut اللي كاين. Envoi de la configuration par mail. Non, on le oui. Inclure le mot de passe dans l'email. Oui, il a pris. Oui, كما الأحسن ديروش هادشي. Puisque نتوما عارفين le nom d'utilisateur, le mot de passe ديالكم, donc c'est pas la peine d'envoyer هادشي في la boîte mail. غيطلب لك le serveur SMTP, donc c'est pas la peine. Installer. L'installation 12 normalement sans problème. ومن بعد
il va nous demander de supprimer le répertoire installation pour des raisons de sécurité. حيث ملي كنhébergéوه chez un hébergeur وكدير هاد l'opération ديال l'installation normalement هي كدار localement عاد كنصيفطوا لي fichier le serveur. Donc là كيقول لنا félicitation Joomla est installé. Donc n'oubliez pas de supprimer le répertoire. عطانا دابا la main باش supprimer le répertoire. Donc il nous a facilité la tâche. من قبل كان خاصك تدخل le répertoire في هذاك le dossier www. دابا ولات la possibilité انك supprimer غير من la partie admin, la partie installation. Donc on va supprimer. Donc le répertoire d'installation a correctement été supprimé. Donc d'abord comme tester le site ديالنا comme ça. Voilà, donc le site maintenant est opérationnel. Chaque table. Donc comme chez la table Joomla, déclaré tout à l'heure, les à la table Joomla et ha les tables, ha le préfixe, ha le nom de les tables. Ou chaque table le contenu d'exemple. C'est pour juste pour à titre d'exemple. On même بعد غادي supprimer le contenu ديال le contenu ديالكم. تحيدوا les menus, تحيدوا تزيدوا des menus, نقصوا, modifier le template. Donc هذه la partie front end. نشوفوا الباك end ديالو. باش ناكسيديو الباك end كنزيدوا واحد لو سلاش كنديروا administrateur. قبيله عطيناه le nom d'utilisateur admin ou le mot de passe اللي درت انايا la langue. Vous choisissez la langue français ou anglais. Ça le français, on dit connexion. Donc on a accédé maintenant la partie back-end ديال le site. غنشوفوا هادشي في الحلقات الماجيه ان شاء الله. دابا شفنا غير l'installation وتنتمنى انها تنال اعجابكم. شكركم على المتابعه ومع السلامه في الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.